Turasoma igitabo cha Danieli igice c'indwi. Tutasoma igitabo cha Danieli sura ya 7 umurongo w'17 na mstari wa 17 gushika ku murongo wa 27. Kubarishimye cyane. Amen. Uyu munsi yumvanza kuvuga amajambo akomeye. Leo nitazungumza maneno ya uzito. Kandi ntegereje ndaza kuba ndaruhutse gato. Tena akimaliza atapumzika kidogo, uzosubira kandi inyuma y'imisi iri imbere atarudi tena kusimama mbele zenu. Nashimye abantu bose bakurikiranye icigwa c'igitabo ca Danieli. Ninashukuru kila mtu aliyefuatilia somo la Danieli. Imana yacu ibaha umugisha. Mungu wetu awabariki. Hari mu mwaka wa 600 ilikuwa mwaka wa 620 igihe Imana yagirira Danieli ico bita achiriti ya mine. Wakati Mungu alifanyia Danieli kitu anaitwa achiriti mine. Ya mine ni kumufasha kumulika kule, yani ni kuona mbali, akamwereka ibisoba, anamuonesha mambo atatokea. Haleluya. Inyuma y'imyaka hafi 200 birenga, nyuma ya miaka 2000 zaidi. Imana ishimwe cyane. Mungu wetu asifiwe sana. Danieli yari mu gihugu cy'i Babuloni. Wakati huyo Danieli alikuwa katika kandi Babuloni. Ivyo bintu Imana yabikoze. Tena mambo hayo Mungu aliyatenda abera ili watakatifu bazose bamenya ibihe, wao wanajua nyakati, bamenye no kugaruka kwa Yesu Kristo aho buzoshika, na wajue kurudi kwa Kristo siku kunafikia. Bimwe bavuga ngo Yesu azoza nk'igisuma, sibyo. Vile wanasema eti Yesu atakuja kama mwizi, sio kweli. Yesu azoza yaramaze gutegura abera. Yesu Kristo atakuja na Aisha andawa, yarabahuriye, yarabahanuye, na Aisha waonya, kandi abahani bimenyetso bizokwerekana ko na atawapatia ishara inaonesha kwamba anakuja kuchukua kanisa. Mnanisikia jamani? Barishimwe cyane. Amen. Rero abasomi bose ba Bibiliya, wasomaji wa Biblia, abakurikisha ijambo ry'Imana, wenye wanafuata barazi igihe aho kigeze, wanajua nyakati na fitna, kandi biguma bibafasha kwitegura na inawasaidia kujiandaa. Imana yacu bifashe cyane. Mungu wetu asifiwe sana. Rero Imana yabyeze Danieli. Mungu aliyaonesha Danieli inyuma y'imyaka 600 Yesu ataravuka. Nyuma ya miaka 600 Yesu atazaliwa. Ilikuwa mwaka wa 630. Ilikuwa miaka 600 nyuma ya Yesu. Yesu nawe yaciye abivuga. Yesu naye akabitamka. Danieli yaramurikiwe. Ni kusema Danieli aliangaziwa. Yesu nawe aramurika. Wakati wa Yesu naye akaangaziwa. Paulo baramurika. Wa Paulo wakaangazia. Petro nao barabivuze. Na wa Petro nao wakabitamka. Yohana mu kizinga cha Patmo nawe aravuga. Yohana kwenye kisima cha Patmo akasema yose bitogenda bikurikirana. Ishara zote hizi zitafuatana. Kugira ngo Yesu aze. Ili Yesu aje. Yagiye bivugwa bishikwa ku rutonde. Yote ilieni nasemeka Yesu bari ngo ishengero limenye icyo rigomba gukora. Hii yote ilikuwa ni kwa ajili ya kanisa ilijue kitu gani wanapaswa kufanya. Imana yacu ibifashe cyane. Amen. Ndavuga teme yacu uyu munsi. Mtasema teme yetu ya leo. Udasabiri hagati y'ibikoko bitatu bisa. Ni tofauti ya minyama mitatu inafanana. Ivyo bikoko bitatu. Hiyo minyama mitatu yose birafise imitwe ibiri. Yote ina vichwa 7 na mahembe 10 na pembe 7. Hari igikoko cha mbere nico muri Danieli igice c'indwi. Kuna mnyama wa kwanza ni wa Danieli sura ya 7. Igikoko cha kabiri nico cyarishwe Yohana igice ca 13. Mnyama wa pili ni ya Ufunuo Yohana 13 murongo wa mbere. 13 mstari wa kwanza. Igikoko cha gatatu nico cyarishwe Yohana igice ca 17. Mnyama wa tatu ni wa Ufunuo Yohana sura ya 17. Ibi bikoko byose pale bitatu. Hii mnyama yote jinsi yote ina vichwa 7 na mahembe 10 na mapembe 10. Ariko biratandukana. Lakini viko tofauti. Haleluya. Amen.
Uriko uranyumva? Unanisikia? Ngira mugenzi wawe utego gutumviriza. Ambia mwenzako tega sikio usikilize. Biratandukanye, bifite ibisobanuro bitandukanye. Viko tofauti ariko na tafsiri tofauti. Mission imwe. Lakini vyote vina mission moja. Igikoko cha mbere n'iki twabonye muri Daniel igice cy'indwi. Mnyama wa kwanza ni huyu tuliona kati ya imitwe ibiri. Hiki kinaonekana ya kwamba kina jicho 7 amahembe 10 na pembe 10. Cyari gifise imihaha y'ivyuma cyangwa amenyo y'ivyuma. Kilikuwa na neno ya vyuma. Cyari gifise n'inzara z'umuringa. Kilikuwa na kuchwa ya shama. Hama muri ayo mahembe 10 na katika pembe hembe rimwe ryari rishamitse. Ilikuwa mpembe ilikuwa na tawi. Ako gahembe gatoya kapembe kadogo kari gafise amaso, kalikuwa na macho, kari gafise n'akanwa, kalikuwa na pia na navuga, kalikuwa na sema, kandi kafise misiyo yo kuzogwanya bera. Kapembe ako kalikuwa na misiyo ya kupiganisha watakatifu, kazobanesha tena katashinda watakatifu. Murugi igikoko cyo mu gitabo cha Daniel. Unasikia mnyama wa kitabu cha Daniel. Iki rero ni Uroma. Hii sasa ni Uroma. Byari byakane buzohaguruswa kwisi. Ni ufalme wa nne utasimamishwa katika dunia na Satani. Utasimamishwa na Shetani. Mungu ya Satani yo kukontrola isi. Katika mlaji wa Shetani wa kutawala dunia. Iki gikoko komeye cyane. Huyu mnyama walisema kama gitandukanye n'ibindi bikoko. Tena uko tofauti na nyingine mnyama. Bayerekana ubukomezi bwacu. Wanaonesha nguvu za mnyama. Ni mihaha y'ivyuma. Hizi makucha ya vyuma. Amenyo y'ivyuma. Meno ya vyuma. Na n'inzara z'imiringa. Na kucha za shaba. Haleluya. Amen. Nukuvuga no ubwami busoba bukomeye. Ni kusema ni ufalme wa nguvu. Kandi ubwami na huu ufalme bwakoze ulitengenezwa bwahagurutse. Ni kusema ulisimama mwaka wa 146 Yesu ataravuka, kabla Yesu hajazaliwa. Haleluya. Amen. Yesu avuka alipo buhari. Yesu akazaliwa na ufalme wa utawala. Nisikia ndarishimye cyane. Kandi mukazobandanya gukora gushika n'uyu munsi. Na tena utaendelea unatawala mpaka leo. Imana yatufashe cyane. Mungu wetu tusaidie sana. Nikuvuga ni igikoko. Ni kusema ni mnyama. Shabayeho Yesu imyaka 145 Yesu ataravuka. Ulikuwepo miaka 600 Yesu hajazaliwa. Yesu kikaendelea na Yesu ajya mu ijuru kiri kwisi. Yesu akaingia mbinguni kingai duniani. Ishengero liravuka kiri kwisi. Kanisa ikazaliwa kingai duniani. Haleluya. Ishengero cy'abugenge arico gihari. Kanisa ikapitia nyakati 7 na chonye gihari. Na kanisa tupitia katika nyakati 7 na ndio tutawala shika ishengero lizoruka mpaka wakati kanisa itapanda. Iki gikoko cyo mu gitabo cha Daniel. Huyu mnyama wa kitabu cha Daniel ni kinyene tuheje kuvuga. Huyu ndio tunamaliza kusema. Hariho igikoko cha kabiri. Kuna mnyama wa pili nicho mjaishi Yohana cha 13. Ni cha kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Igikoko chocho. Hii mnyama sa mahembe ibitenyo na mahembe 10. Ina vichwa 7 na mapembe. Ariko na mihaha y'ivyuma cyangwa amenyo y'ivyuma gifise. Lakini jina neno ya inzara y'ivyuma inzara z'imiringa nacho gifise. Na china makucha ya shaba achina hiyo. Nana gahembe gatoya. Achina taka pembe kadogo. Igikoko kafise amaso n'akanwa. Hicho hiyo hapo pembe kama macho na kinywa. Leo cha China. Huyu mnyama wa Ufunuo wa Yohana 13 ni antikristo. Huyu ni antikristo. Haleluya. Amen. Huyu antikristo. Huyu antikristo azatangura kutangaza kwigaragaza igihe yeye ishengero ry'abara kugenda. Atajionyesha wazi wakati kanisa itanyakuliwa. Wakati kanisa itanyakuliwa. Mu byashiro cy'ikitubira gatubrongo wakati Ufunuo wa Yohana 13 hadi ni antikristo. Huyu mnyama ni antikristo. Nicho ngahembe nitoya. Na hicho ndio ile pembe ndogo. Nicho byashiro cy'ikitubira gatubrongo. Hiyo Ufunuo wa Yohana 13 nicho kagahembe gatoya. Hicho ndio ile pembe lidogo. Kagahembe gatoya kuri cha gikoko cyo muri Daniel igice cy'I. Ni kale pembe kadogo katika kitabu cha Daniel. Agende kuzokwana wera. Au kapembe kinachopiganisha watakatifu. Yesu Yohana. Kwa Ufunuo wa Yohana igituma igikoko alicho antikristo. Inaonesha jinsi hii mnyama ndio antikristo. Haleluya.
nuko Antikristo ni kwa sababu azohaguruka yivuge ko ari Imana atasimama ajiseme kama kandi yeye isi yose izomusenga na dunia yote itamu. n'iki gikoko mu byashiro Yohana niko bimeze Na huyu mnyama ndani ya Ufunuo Yohana 12:2. mu byashiro Yohana igice cya 13 umurongo wa 4 Ufunuo Yohana 13 sura ya no 4. mu Tesalonika wa kabiri igice cya 2 umurongo wa 3 gushika ku murongo wa 6 Na Wathesalonike wa kwanza wa kabiri wa pili igice cya 2 umurongo wa 3 sura ya pili gushika ku murongo wa 6 mpaka mstari wa 6 basomisenga n'Imana watajiomba kama Mungu. haleluya. iki cyo mu byashiro iwe Yohana Hiki cha Ufunuo Yohana kizobaho imyaka mike hicho kitaishi miaka mitatu, kizokora imyaka gusa kitatumika miaka 7. cyangizwe igice mu gitabo cya Daniyeli Hichi cha kitabu cha Danieli cyoco chenyewe cyakoze imyaka 1400 kilitumika miaka 1445 na 45 gushira amen. Amen. Reko cyo cyakoze igihe kirekire Huyu mnyama yao ariko icyo cyo byashyize Yohana lakini huyu mnyama wa Yohana utatumika miaka 7. Tatu na nusu kizozana amahoro isi kitaleta amani duniani. isi izo igihugu kimwe Dunia itakuwa nchi moja, ifaranga rimwe dini moja na hela moja. haleluya. Amen. Ishengezo baryamaze kuhakusoja Lakini kanisa itakuwa imenyakuliwa inyuma y'imyaka 3 n'igice nyuma ya miaka 3 na nusu. nicyo niho kizohaguruka ngo kirwanye Isirayeli. Nchi kitasimama ili kipiganishe Israeli. kuvuga iki gikoko cyo byashyize Yohana niko kimeze. Huyu mnyama wa Ufunuo Yohana ndio kisi ulivyo. Imana yacu idufashe cyane. Mungu wetu atusaidie sana. Ni Antikristo. Ni Antikristo. Hari igikoko cya gatatu. Kuna mnyama wa tatu. Ni byashyize Yohana igice 17 Ni Ufunuo Yohana 17 n'umurongo wa 2 mstari wa kwanza na wa pili. haleluya. Amen. Igikoko cyo mu gitabo cya Daniyeli. Mnyama wa kitabu cha Danieli Igikoko cyo muri byashyize Yohana igice 13. na huyu mnyama wa Ufunuo Yohana Yose 13. ibikoko byaje biva mu kiyaga. Yote hii minyama yote ilitoka katika bahari. Ariko iki gikoko cyoco Huyu mwingine mnyama cyaduze hakikutoka ndani ya bahari, ariko cyaduze mu bugaragwa, lakini kilitoka jangwani. umva ko gitandukanye na Mnasikia kama kiko tofauti na kile kingine. umugongo w'icyo gikoko cyo byashyize hari igice 17 Kwenye mgongo wa hicho cha cyari Yesu umugore kilikuwa na mwanamke juu ya mgongo wake. Yesu yitwa Imaraya, Alikuwa anaitwa kahaba, yaraborewe amaraso y'abera. alikuwa analewa damu za watakatifu. Usome byashyize Yohana igice 17 n'umurongo wa 6. Ukisoma Ufunuo wa Yohana 17 uwo mugore yari afite izina, huyo mwanamke alikuwa na jina, yitwa ngo Babiloni, alikuwa anaitwa Babuloni, ahambaye, mkuu, nyina w'abamaraya bose mamache wa makahaba zote n'ibihumanya byose ku isi na vitu vya itilafu ya dunia yote na machukizo yote ya duniani. na machukizo yote duniani. Byashyize Yohana igice 17 n'umurongo wa 5. Ufunuo 17 mstari wa 5. uyu mugore cyari gihetse, Huyu mwanamke alikuwa china, aha Biblia iravuga ngo ahora asambana n'abami bose b'isi Biblia inasema anazini na wafalme wote wa dunia kandi akabanukiza ko kaborego kiwe bose bakaboregwa. na wanawaambukiza hiyo urefu wote na wenyewe Byashyize wanaelewa. Yohana igice 17 n'umurongo wa 13 n'umurongo wa 3. Ufunuo wa Yohana 17 na mstari wa 3. ku murongo w'17 Mstari wa 17 mu gice 17 n'umurongo wa 1 sura ya 17 mstari wa kwanza, igihe Imana yereka Yohana iki gikoko cya gatatu, wakati Mungu alionyesha Yohana huyu mnyama wa tatu, yabwiye ngo ndakwereke iherezo n'igihano eti nataka nikuoneshe mwisho na kuadhibu. Yes. Izo habwa cya gikoko hamwe na wa mumaraya, Zitapewa ule mnyama na ule maraya. haleluya. Amen. Iki gikoko niki Huyu mnyama ni nini? ni Uroma uzozuka. Ni Uroma utafufuliwa. Yes, haleluya. Inyuma yo kuvuka kw'ishengero, Nyuma ya kupanda kwa kanisa, Imana ishimye cyane. Mungu wetu asifiwe. Roma iyi Itali Hii Roma Itali izosubira kandi itaongeza tena gutwara isi yose, kutawala dunia yote ubukungu cy'igihe gito cy'imyaka ine. chini nyakati ndogo. Haleluya. Ariko hejuru yacu
yacu lakini juu ya hiyo kizoba gihetse umugore w'imaraya kitakuwa kinambeba kwenye mgongo wa yule maraya. kizoba gishije abone n'irya dini rizoba gishije Ile dini itajiunga pamoja, iyo dini ryamaze no gutangura na hilo dini lishaanza, linaitwa Islam. linaitwa Krislamu. Yes, haleluya. Jambo Google bazokureka Krislamu niki. Ingia kwenye Google uulize Krislamu. Ni shengero rya Burundi ribakwa mu Budage. Ni dini liko linajengwa kwenye Udage. Ni shengero riko inzu kubakwa mu Budage. Ni nyumba inajengwa kwenye Udage ya Krislamu. Islamu muvanze n'Ukristo. Ni Uislamu unachangwa na Ukristo. Maana yacu igufashe. Mungu wetu atusaidie sana. Leo iki gikoko cha gatatu. Sasa huyu mnyama wa tatu Uroma usora usikikari kugaruka. ni Uroma utabia tena. Yabwire Yohana Hapa Mungu akamwambia Yohana, nataka nikuonyeshe mwisho. ni ya systeme yose Sikusema ni ya sistema yote Shetani yakoresha Shetani tumia kontrolisi kwa kutawala dunia, anakontrola maleta kwa kontrole maroho, anakontrola ishengero anakontrole kanisa, agashiraho intwaro ya Shetani anatia utawala wa Shetani, sataniste sistema ya sataniki, ikaba yitwa isi na hiyo ndio inatawala dunia. niyo izorishize kwingereza Hiyo ndio tuliwa mwisho. Imana igereka Yohana Mungu akamwonyesha Yohana izinga cha Patimo kwenye kisima cha imwereka igikoko na akamwonyesha na mnyama cyagahama mnyama wa rangi ya rushi ise kiko na vichwa saba na Yesu umugore w'imaraya kiko na mwanamke yule mgongo wa malaya kwenye mgongo wacho. Imana yakufashe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Narashika kuri message Kabla siyafika kwenye message ninagaruka kandi igihe tuzogabukira siku nitarudi tena. Amen. 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 Tuzobona antikristo ninde. Tutaona antikristo ni nani? Mnyama wa Ufunuo wa Yohana kusema. Amen. Tuzobona n'igikoko cha kabiri. Na tutaona huyu mnyama wa uyu munsi. Lakini leo uje kuri igikoko cha mbere tusana kwa mnyama wa kwanza. Ifisi mitwe na mahembe 10. Kiko na vichwa 7 na pembe abandi gisameyo y'imfuma. Kiko na meno ya vyuma, abandi gisinzara zimiringa na kiko na makucho ya ashama mahembe tubihakaza batanga hembe mapembe kuliko anatokea kile na pembe amaso na kanwa kako na macho na kanjini. Nicho tugomba kuona umunsi sisi ndio tunataka tuone leo. So havugi ikindi n'ikindi Nitarudi niseme cha pili ndabichako idonido nilikuwa na ninaangalia ariko harusi zote bwina lakini kuna siku taingia kinataka ndani kiwaambie ukweli wa imani irakoresha Mungu ananitumikia ili shengero ili niambie kanisa igihe tugeze lijua nyakati za sasa uburyo bugomba kwitegura lijua na jinsi mnapaswa kulipa mashikiye muvuge amen tutaravuga kubijyanye n'iki gikoko anasema huyu mnyama cyambere cyo muri Daniel mnyama wa kwanza wa sura ya Daniel twavuze ko byari bikoko bine tukasema kama ilikuwa nyama ibyo Daniel yarone Daniel ndio alionyesha igikoko cya mbere mnyama wa kwanza cyari kimeze nk'intare ilikuwa kama simba cyari gifite amababa ilikuwa na mabawa haleluya n'ubwami bw'abami bw'abanyababuloni ni ufalme wa Babylon ubwami bwagishizwe na Satani ufalme ulikuwa shirikwa na Shetani Satani kukontrola isi Shetani ili aweze mwaka wa 626 Yesu ataravuka kabla Yesu hajazaliwa ubwami bwagiye guhera huyu ufalme unaenda kuisha mwaka wa 519 bamaze imyaka 87 ulimaliza miaka 18 isi yose huwa unaongoza dunia yote. Imana yacu igufashe cyane Mungu wetu atusaidie sana. rero niba igikoko cyasa n'intare Kama mnyama hufanana si Yeremiya mu gice cya 4 Yeremia sura ya 4 umurongo w'indwi sura ya 7 yerekana neza ko anaonesha kwamba intare kubera ko anafanana simba kwa sababu uzohaguruzwa na Satani ni ufalme umesimamishwa na Shetani. Petero wa mbere Na Petro wa kwanza yashimangisha ngo Yeremiya alisisitiza ile neno Yeremia alisema Petero wa mbere gice cya 5 Petro wa kwanza sura ya 5 umurongo w'umunani mstari wa 8. haleluya Amen. iki gikoko cyari gifise amababa ukabarawanyuka Huyu mnyama alikuwa na mabawa lakini akatoka. yes ni byasobanura ko
ilikuwa tafsiri kwa kizohabukana kizofanyisha kitakuwa na nguvu nyingi, nguvu zake zizogabanuka, lakini nguvu za hiyo mnyama hizo nguvu zilishakuwa mbere. cha kwanza nuko abayuda bari icyo gihugu ni kwa sababu Wayuda Mungu akawahubiria nguvu z'Imana, wakawa tena na nguvu za Mungu. nguvu z'Imana rero Nguvu za Mungu zigiye zikunda zilifika zinatawala zile nguvu za kishetani njoo kuisha kwa ile mabaya. Ingine tafsiri ya pili ni kwa sababu Nebukadneza alijiita ni Mungu. Haleluya. Amen. Sauti katoka mbinguni ikamwambia, tangu unajiita Mungu unataka wa mnyama utaweza miaka 7 unakula majani unaishi mpaka siku tatu. Hakuna mwingine Mungu aliyeumba dunia mimi Mungu Jehova Imana aliyeumba dunia na mbingu. Kuisha kwa mabawa yao Nebukadneza akageuka mnyama akaingia kwenye pori. Hiki kitabu cha Danieli muri kitabu cyo chimwe hii kama ni sawa kandi kigikoko yabonye gihagarara ku maguru ngira kandi huyu mnyama aliona usimama kwenye miguu yake. Yesu anakwenda Nebukadneza azoka mu shamba. Ilikuwa tafsiri kama ni mnyama katika maisha ya mnyama kandi kungoma arudi tena kwenye utawala. Imana yacu ifashe cyane. Amen. Twabonye aho igikoko cha kabiri tukaona mnyama wa pili igikoko cy'umedi n'uperesi ni mnyama wa umedi na uperesi. Ubwami bw'abantu bwahurikijwe na Satani. Hii ufalme mwaka wa 530 kurangira mu myaka wa 331 ukaisha mwaka wa 31 Baba jana 331 331 bwamaze imyaka 208. Huyo ufalme unaenda miaka 208. Haleluya. Amen. Kuna ubwami bwagereranywa n'itubu. Huyu ufalme kuna linganishwa na dubu. Nuko bwakoreshwa na Satani. Ni kwa sababu ilikuwa kuitishwa na Shetani. Samueli wa kwanza igice cha 12 sura ya 17 mstari wa 30. Kuna kiona fulani Shetani yarahagurukira ni kwa sababu Shetani na ndio mwenye Bwana ni uwezo wa kishetani. Danieli 8 huyu ufalme ulilinganishwa na kondoo. Ni kwa sababu kabisa ulikutana na usanga ukapiga utana wapendo wa Mungu. Wakati huu nilisema wakati kanisa ikasimama linatembelea kazi za Shetani zinakuwa chini. Amen. Kuna watu wanaambia kwani Shetani lakini kazi zake haziishi ndani ya maisha yetu. Kutembea Shetani sio kushawisha kama zinuni kama upendelea maisha yako Shetani anaendelea kuwa hata ulikuwa unakoma mbele ya Mungu ananisikia chini wakaushaka kuwa mzima bisi. Kama unahitaji kuishi maisha chukua mamlaka ya hatua ya kutembelea katika ajili deliverance. Hakuna yenyewe deliverance unahitaji. Amen. Mwaka wa 330 walisimama wengine Danieli alikuwa na ilikuwa sana simba ulikuwa na simba na vichwa 7 yani byatanguye ufalo ulianza umuga mwaka wa 331 Yesu ataravuka mwaka wa 331 Yesu ataravuka mwaka wa 146 Yesu ubwami rero no ubwami bw'abanyiriki huyu ufalme
ufano wa Gihiki kubera basa n'ingwe kwa sababu unafanana na uburyo bwakoreshwa na Satani ni jinsi nguvu za Shetani z'uburyo nguvu za Shetani za ufalme. Amen. Ariko kuba n'indi dusaba baba kuba una mabawa baba yasobanura umuvuduko aya mabawa tafsiri speed. Haleluya. Uburyo bwabo bwo kurwana bajya ni aina yao kupigana kwa haraka. Alexander aliwe mnyami yahakutuwa Satani njoo alikuwa mfalme alianzisha ufalme wa Griki mu myaka 11 yonyine gusa miaka 11 alikuwa shakamana kuyani bose kubera kwisi bose yari amaze kugigarurira huo ufalme wote alikuwa shaanza kuutaza wakati fika hii arabura abantu bakagwana nabo akakusha wote pigana nao abantu bose baramanitsa amaboko wengine wote walitia mikono juu abone kwanza bakagwana wakati aliona kwamba yashazikia kwanza bakagwana alikuwa kama kuchinyonga yes kwa kwanza bakagwana kwa sababu anakosa hiyo kuendeleza wakamuendeleza amen ajaja kwa muhinde alikuwa anakuja na ageze muri Iraq wakati alitoka kwenye alifika itariki 10 tarehe 10 ni tariki 11 na tarehe 11 hadi mwezi Februari ilikuwa mwezi wa 7 mwaka wa 323 Alexander yaciye apfa huyu Alexander alifika abashenerale biwe bane kuna wajenerali watu waciye bapatisi yose barayigabura walifika wanachukua dunia wanaitwa Kasanda wakona kunaitwa Kasanda wanaitwa Seleusi wengine wanaitwa Ptolemaso watatu kunaitwa Ptolemaso Litmatus waine kunaitwa Litmatus kandi rero kuligabura isi huyu ufalme ukagawa isi yose ukagawa dunia inyuma y'ijana na 26 mwaka wa 400 niho hageze abantu byabyanire komeye cyane ndio kwasimama ile ufalme wa Mungu sana ubwami bw'Abaroma ufalme wa Kiroma igikoko gikomeye gusa ibindi byose mnyama mkali zaidi ya yeye mnyama gifise amahembe imitwe n'amahembe 10 ulikuwa na vichwa 7 na amenyo y'icyuma meno ya nyuma inzara z'umuringa makucha izo nzara n'ubushobozi bwacu kucha hizo ndio uwezo wao kutabagura wa kuchana yes kutabagura wa kuchana chana yes usambura na kubomoa kwica kuua nico byasobanura ndio ilikuwa ayo menyo yayo yacu neno hayo yasobanura ibyagezwe amategeko akazi ilikuwa ni sheria kubwa yesu y'umukaso amri ya ubwami bwakuzeza busanane ufalme utaleta bwamaze igihe kirekire ku isi ulimaliza nyakati ndefu duniani. Haleluya. Byari byatangije kuitwa Pompei. Ulikuwa unaanzisha na mtu anaitwa Pompei. Amaze kunesha Uburayi wose. Wakati alishinda Ulaya wote na Wagiriki na Wagiriki wote, yaciye atera ajya muri Asia. akafika naendelea Asia. Haleluya. Niho yashika muri Israeli. Ndio alifika na Israeli. Kashameza atatugusa watu. Israeli shika miezi mitatu tu abafashe igihugu cyose. akakamata nchi havuye abantu bashika ibihumbi 12. Watu 12,000. Abaroma bica gusa Abayuda. Waroma wana hao Wayuda. Kubera ko Abayuda bari bakuruye. Lakini kwa sababu Wayuda batandukanye n'Imana. walikuwa wana nguvu za Imana yakifashe cyane. Mungu atusaidie sana. Yishengere kuye. Wakati kanisa linaanguka, Yitaka y'ubushobozi. wakati natupa Yishaka presence y'Imana. wakati natupa presence ya Mungu, ya Satani biraguye. kazi za shetani zinakuwa Ndashima Imana. na shukuru Ishengere ryakiriko rirakura. naona kanisa hili linakuwa Mu minsi ya hera siku zinaisha, abantu bagoye batayibona ngaho ishengero bari benshi. watu wanaona fulani mapepo, ariko uyu munsi siko bimeze. lakini hiyo sio ni Biraboneka hari ibindi bantu bakora. inaonekana kuna wengine si Imana yakurana n'ibanzinamira. Mungu wangu aende kwa linda. Sema amena. Amen. Imana ishimye cyane. Mungu asifiwe sana. Ikibazo kina Kwenye tatizo la Satani kwani shetani amukije byari bukomeye cyane gusumba ubundi bose. alisimamisha ufalme Kandi Abisirayeli bari baraguye. na tena wana wa Israeli walikuwa wameharibika. Impamvu imwe yonyine. Kuna sababu Sema ibintu byari bibaye vitu gani kugira ngo ubwami bw'Abaroma buhaguruke. ili ufalme wa Kiroma usimame, Kize cy'ibitwenge n'amahembe 10. ili huyu mnyama uje wa vishwa Sema amen. Andi ku murongo. andika huyo mstari. Ari
Abikorintho ba mbere Wakorintho wa kwanza igice cya 15 sura ya 15 umurongo 24 mstari wa 20. Daniel igice cy'indwi Sura ya 7 11:13. ahantu Hii fasi haleluya haravuga inkuru zisa wanaongea habari ina Daniel yarabibonye Daniel aliona Paulo nawe yagiye kubivuga muri Korinto ba na Paulo kile kitabu cha Daniel igihe Yesu bamuhiga Kiros wakati Yesu alipata utawala wote bamuhereza ubwami bwose walipatia ufalme wote. haleluya Amen. kuganzisha ijuru Kutawala dunia na igihe Yesu yaza kwisara kugambo wakati Yesu alikuja duniani nahawe ububasha bose bo mu ijuru no ku isi ilipewa mamlaka yote. Paulo arabivuga ngo Paulo alisema icyatumye Yesu ahawe ububasha bose kilichozalisha Yesu akawa mamlaka ubwo bubasha bose na wayapatia mamlaka yote n'ubwana bwose na umungu wote yaciye amera nk'ugiye ku ruhande akawa sasa anaenda pembeni. haleluya Amen. Yesu aba ari Yesu Yesu akawa yote ni kubera iki ni kwa sababu